Hi guys, magandang hapon. Ito na ako sa terminal guys. Nagmamasid ng pasahero kung may sasakay. Ito, paalis pa lang yung regular na last trip dito. Papuntang kabilang bayan, galing Nabal papuntang Culaba. Ayun o, nakikita naman yung signboard. Yan, Nabal, Culaba. Galing Tacloban City po yan. Yan, alis na. Alis na mga idol. At may natitira pa. Pabilira naman tong natitira. Ayan. Shout out dyan kay ano? Shout out. Ricky Lotap Vlog. Ayan o. Ayan lang muna guys. Maraming salamat.